Naam, washirizi wenzangu watukufu wa Ortega Live, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu shira ni bahati njema wakati wa khair kwa bana beka wao mjumrao dirishe marhaba ulika wao ena wakati arawapara harwa mpango mandaunu ushinda walidungu nana ushinda wanyisa ili wasaya wajoshinde waangalie aizo mpango unu ngautekelezwa harma mitambo ya kinashin eze kamera mana majawad bimananyani wategadu wasanga sibadmanani harma eze mikro rilahiki wakomoro olo kinyumene siasa ya chelewa ni azali ya Somali wajunda wao hiyo Geneva aizonga jo suali lijue namna ikao wakansi lijue namna ikao de maandamano ya usalama de sherehe ya mwezi 6 ya juillet ya mamegomini na lisano na Komori biogo endelea hiyo Geneva wenu ngafanya mfukare ranzide mkonsi unaendelea kadro salijue namna ikao ndo wabira zakiri lazidi iza tukiri lazidi aizonga jobe he anteni hatu tafidano wayo anguda hiyo Geneva en direct. Assalamu alaikum watukufu kao alibazimanas. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Arababe jinga jomni kale umrogo amdo jua heni ulona alikalma ya radi mdo gali sunna kabla yokaya njia armai muasasi na ile declaration ifanyao yadi njia mema hadisi baina ya hatu na ipes. نعم. السلام عليكم watukufu wa hemisfere ya Komoro. Eka tuetidu ngoro le swali ya ziswaya bo dola dhimu rijibu husu le bunjilio kuika lifanyiha hunu jini Geneve hazina la he collectif ya hunu PDG na Geneve ri saha rijuze e Komor kamil ribashe marahaba homjuho hajitahidi nomvalio shanamboda ili wandu waje watukuze usiku huu wa hente ya hatu ya honda na Istiklal do usana hamando riboshele emijimi humitukufu ya hatu ikaoze mbana zinu wazandisa haruma muda ahandisa homjini Marseille kubiria Paris Nice walio Lyon walio La Réunion Senegal nane miji mbali na mbali ya henti ya Faransa nukena wangu wasikuno urenge muhimu rahano wasaya lazima ribosheze marahaba zahemi jushilia le kalima nambali toebanu e madando kayari zingarana shanamboda bale fitinangilo hawinji ya miji ya miraya haina namna ya kufanya no bora tsambaziwa ni mwake kadudu semacho ya wangalie mwanani wende maana sisi riparao wangu hapa michila pia wandu wazidi ukabazima na mishiliano na utawafitina wandu wake kwa tambaliana. Mwenyezi Mungu mtukufu ajalisaidie wandu wafanye jojisa dokana maana na parawa jawana nyasi mafundo ukaya miti donja haruma siasa bado fundisha Muhammad wa kawa la wale mamufti wa kawa ekai siasa ngamba ulongo njema panu keti na fundi keti na shehu keti na sharif ukabanu ya siasa hali rasoma mtume ila siasa hendesa waislamu watu ya kampani wafanya hamwe Misri ya Juma inamne kangwa nzwele wafanya kodo ili wanileone madui shei mipango mema ya hudumu zetu za Kiislamu zobira Misri wa Juma sisi renge umona nongula amila ibada tihama ila ibada wakati wa nzwele wanokaya ya haki ya mwanda mustahilwa harmanti hatu sawaneze za ule mengu harumama hazivizili na 20 alafu izo dola dhimuri shukurie ila rishilie daraja ya mapolitisi ambayo kuarika na wandu watukufu do wenda zembi wabalata jeri parise usiku la kubaliwa shabala rehansi bavuni do kaini mnunge na parti ya kisiasa chawenda andata rekombo wensi ya hatu ridokana do dusane matoka ya renda haruma voti rekama depute rekama raisi hena mrekaunti sharo ya hafurao kaya babiri voti za uhalali alafu tikahandarita makalima tayani mambo ka haya kwangu pia uweji katakubali wakayanga sina wangu wa Roma mwenti hiyo ndio kwa maaminifu wangu watahirifu ritijeli menye baro wenji ngo wa hiri ritijeli menye wangu wa nga dotuja
ensi atungarijwa wandu wa siasa pia woti weti shabanga banzoba rumilo stula havani rimanisiwa rikeka rjula mbainduva dzima atwashinga zita rakansemi jehatu shaba hefi jobanu ramokai titsambalia yoti ndo sisi riombela rutwanze mafumu ena mndu mwenzake wa hensi ya hatu ritsanganyi heri wambedua ritijeri tsambaziwa ka pia wa uwezi na mchona ti nono akawati mndu tudo wanata wafanya uzenongo hizo walibao wandu ongo ajoke kare ndata ritunga ritimano baina hatu ongo kubaliwa kakabati mndu joshinda lekezenti bal al imam Ghazali atajarini ka tafsiri ya jumene Qur'an ka kullu shay'in zi tayaru kani zombazira ende he aweni ya hibama abo hebi awezi ababu tojo kulano lo mu prison kaya abezo ndizwa wende wopio samai tindati kurza kalima ndoka litabiabo sha sambilonje mshele marhaba ingazija hatu halienda ya juha wananyasi watukufu wa hezelo collective wakaujide place arma sana ne honda kume wa Sud Genève na utasamaha ikaya wandu walokomo watoshida wa hezamfia waonale turu la virama inu place de nation Genève kaya riombe ukaya sibombe wazirende hasharika andeke manu wakati una fasi keba ngasi mchanjani homoroni karambao za habari za sina shahaba hatimbi yensire ngwa mateka ezajiri kardia zombea chana shukuriero lona bantu bagoheza kalima abo walonda ni wabalofia selanga mjoransi za mwanama utoka Vladimir endele no mpango wa biliban cheza hangu shukra na marahaba hasa ndo wazadi wakahawi kibala na parahaku wandu waume washababi wajoka banusebi wandu wendao wandu wendao hao sharti je wandu hadaro kenchi atula keno parohima yende bawo wandu wanzo mne kundi waloloniyo wandu hise tomaya na bukando ndi washida hamada jaze hali hiyo abukabana na usiku ando kwa ushinde wahime chari jwe bihime bizingaralana mafundi mrecho tatodi mwani mambo kaya siasa mayo haramu no siasa nde malezi Abdullah Muriwanie Mwenyezi Mungu ajali libe ziliwazema dunia na akhira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. maraba aongeavo rahali jeshili ya ngwasa ya kadhali uste suala ina mnaika udu nyinyi maona mkonsi namna kwa duavira Genève ubiri ndro au kabo malaika au kama kosa panendao na hamale suala hilo habibi nafsi bekwa karja tunda bazima lebunjiloli viri he hali hau zaidi rahani hali rakawli dia zabariri ni lijamazubia na tosha na singa tsahosa maharme collective ya Genève kamjoka hunu mahala hahazi wanduko wati wenji itamfumra ande mane ka wanduko ajashinda wajihunda hau inji zaidi ukaya abutoka hunu yesho mashika hizi yani aso shababi wake ni atahunu mundo vanende hazi tatuka bala wanduko ajoka waja wenji rahani hali na ushukuria ukenichi wandu walo wenji wajisakrifia warantize hazi wadungalera kumehuja afuka jeka ulindi ukangatushinda wandu wajihunde wanadamu wenji na mavao mema ya hali ile yone sensi ya hatu na usikitifu ndio kwa sababu la teno kaya kabati mrubala ya dudu haya mewa sikwa haranti hazi ya tuweze mali zae ya jake balata ke kalimba hindu ya sengo ya se juwa na taabu ikebala imru utaongeto tuloka jojibo siku yaone enzaya nensi hatu hime bakemaisha bora mwari ajaile rejei hakairi ndio kayaba na sharito wazinu taabu je ndio komodi hatu je yangu na magar saido asaya yodo sisi rauno kaya yuanesa usabuzuka ya mkomoro ngono kaya seno ngokatinyangu nando kubali nguhunu dona baindu yale kinmeno ambari bala wandu wakaujamandani mtu amino kaya ngabo pesa ni mzimarume harmon wala uzemvu ajoka halindo hasterei chabu hajangaje kosoni mamuga rumba kaya lejwa la msihaba na nezetabu lo watu ni wente hahe na sasa mahe kanja shira na kibundo le suala. Assalamu alaikum. ala yasa ya ye gouverneur wa swala gazija au soka ya yo aibu babi wandu mada ni bandi wandu mada ni wandu maduazi kana zitenga ni komor na mloye retrete yani mdemo tobo juani bala mdoro bani juani wana hanyu kwa tafsiri ndio jibuje. Assalamu alaikum. Wanjizambabi Monsieur député, harumale suala hilo
Dukaya mimi tika mongoni wa vikao organizeza nongo zinu amfikiri hena mzima mkomori ya jarma le 6 juillet Genève haone etafsiri ya he oskula hajibiwa kajajisa kinyume zimfurahisha hatowa jeni kao wakabala waonuka kwegi ensia hatu ngeyo harumatabu dukaya ekaya watu hawandu wala harumati zambali waja harumati jahila Genève waongo jidetermine hazonongo zikao gazibirao harumati hatu kinyume nizo wa zambao owadezewa hatu wajitowa ili walibere ensia hatu maana hindike ensia hatu na mji wao kabati mbarongo ikao ngendeleao engeni mbia jabala kinyume wajibi ya wajambo kairu dilifanya ngo jazila chabese arbuzifanya a victoire insha Allah taala sheni mbia jabala kajajitsa sisri ni kiwalera msanu banubala na huwa komori wa jabala rangu 7h du matin ata 4h du matin kabati mbia roha 16h kabati mbia roha arbe plasila atowa Genève waonokaya ezendo zafanya Genève ba arbe place nation ya japo kufanyia haruma upande wa Afrika au upande mrojina shauka wanokaya kweli wa komori watabi hao wajibi wao ni zenu kao wanzua zifanye iliensi ya hatu Kongo engeabo izo wangu wa wandao izo ndongoza kao kati hata katina hata hamba mbandongo chandu tukaya alhamdulillah izo ndongoza hatu zikiri na abubo zakiri ngabo spiti ya hizo ndongozinu gari amjuzi jua insha Allah suala ikao kuipozea ana tikatu sa suala yabo amrudi tena ni suala ya bidia tandoka ujibu tufisa ya namna hiyo na bahindi ni gouvernement wale swala gazeta walizo kaya on maduazi wabaliwa ilikao lazima pia kwa ngolere treti hao komoro wale warani jua iko Genève la bure suala ya hadalili hiyo suala ya bidia bahindi nyinyi mlo yao ndio kinyume na azali Asmani sasa mlo kinyume na hindi mtu wafike siasa yake kwa dakika nzima unabidi mjo Djibouti abo ngahalelea amfikiri kana jora babunilo kabano hamasikitifu yende ntibweli yombi shamtu aminu kawazi watu wagenda kama retraite nge waono kanga sina hawayo amani yajundo kanga zunka tuwadipe hiyo wala kwa jojo jibaba kishu mabyanza kenga ndo watu hiyo mimi wonlebe belinga mina kwa kwangu mjimara kwa hadithi hanaba ukaya hakika ntinungi yombi wandu wa retraite haru mandongo za Dr. Faransa wandu walona maana wajofa yentinu watosukuti wa gabilu jahunu yala mahono sokensi atunungi yombi alafu ndo hano kaya zentiniro jine ni mlugureje kangabo manusu ya uhai ekaima retraite wala wajabu yala mambi ya ukaya abakabati subuti gabilu jahula haso ndene mna ukayeni utorongoa utojamba balamu zafanye kudeta bamanda mutina bamru yo ntina uro akisheni mlujojo kanga inamba vuyabu ndo twamba bala wanzo afanye kudeta alafu ndema na ndoro ukaya ekaya liberté d'expression yakayitsi onde mwajitamka sikayo harumame zishenda sionozo butizirali zenda zabira sikite shebati lokaya ngabonti yabili kunufaransa urwaka ushemeza ne dunia ukazijiro komori latingoza kibinadamu na mkerazo kabanu washashi waloiho ambizo wandu yotile toma ya haku shando lazima ka emaretute wala nani wandu ature tejandaja fanya zikomori esaba jojadawla yao haki na usabuzi yani ujojoka yeye rendo adi hediwe shahare ujofunga shaka basi mahakama ya poshwani ngam amino ka kabatu dore tetabache amantino ndo ujibu hamaswala lokal lazima warabio jawa kanti watu sajua hao changwa ishela wajuhu nezilembo walila okaya maudu harmenti teatro wajiwa rengeze plasi tikedoa romawe safari ya leo kaya enujwela warongowe lutwamba bala ewa lokinyume na tonpende afungo salama upande suala ya saya ya itatoka nini mwafunga mbozeshe twamlo kinyume na azali Asmani hivi ewa namjene ngafungu pande uomba azali Asmani ngarifikiri ukaya ranzi 1999
rakawenda mbio za ukayambwe se wala rinjia Rahmani au kaya Bob Denar haroha rendo tunda rihunru ye mwana wa Bob Denar ngebala nando Azali Assoumani rikaufikiri ukaya bala ridiwaza mwangoza kudeta ritundu rihunru no Azali Assoumani ha himi haufanya kudeta ya 1999 sonti pia ngarzi jua izo ndeze alama za handani yija Azali Assoumani yeba president wa vira wajujua wanki watitre sanga wamba o des pères d'indépendance wamba o le père de la révolution Azali Assoumani beser jomika le père de la guerre le père de la violation aukaya wonde mruikao haini wakati yarenga pouvoir ibatanga shinjia au kama yensi uidingo kazanao izo ya hamba tsindami she ya hamba de gouverneur wa farwat eze violation kazikazanao izo ngarzionao haini wakati ya ukaya wana hatu ngwarendo wandu tsihindu karna ujuara nde ukawande mapolisi bahi nono inde system ya azali Simon ararunga mtume lezo tabia nje mazale alafu yeye wa kazi tabia ngizo kinyume itongo yenti wiyo bayongiro kinyume yo hama problem wanada ngwarenga o miongozi mi parce que ye eta kaiti wanada ngwarenga o tabia mbi wazifanya parce que kabati état de droit donc ils ont des arrêts pour ça ramba ukaya Azali Assoumani kati dhamana rakajari wone wo mwiso na des voti za le 24 mars ritahori ramenewa à 20 ans plus tard c'est-à-dire 20 ans plus tard Azali en 1999 afanya chetel bachila harudi kureje 20 ans plus tard yafanya ukaya pale Komori toujours ibaki haruma zero kuzila karzu amini ukazero kuza 20 ans watu kwa tulamha obinadamu moti pia ushababi wa Komori wababa hatu wa Komori ma politiciens hatu wa Komori wonti pia walamuha parce que warangu ukaya ngasi harumaye ya réseaux sociaux abaka pati mrujua hafanya rongo hazitataza maharakaniyo harumaye 20 ans yo afanya ikudeta ila kabati mru ya rongowa et 20 ans plus tard les enongo yafanya wizo le jour même le monde entier a su que Azali Assoumani n'était pas élu en tant que président de la République mais il a été nommé par un clan. C'est pas pour rien où là un an plus tard il y a madame Komor un an plus tard il y a madame Komor no wababa wa Komor no watate wa Komor kwa jala acheter le morceau Wambango atteint jusqu'au bout parce que la démocratie n'a pas de prix. Ricard, ma démocratie, pendant ces 10 ans à vivre, Mouroudi a réamené Harima dictature. Rihara Ramal, non. Azali, Ngojori Warife, Hama, Izowe Kutura Hozamba, Gariwana o Yamahadisika o Yambao, les directeurs de cabinet, ministre de la Justice, Gareshela o Yamahadisi Wayambawe, Wabukayanga ou Preya ou Wasisi Kaso opposition ici. Non. Gasi wana waheda ulaya haki. Changasi halali rife ili wana hatu, nuwaju wa hatu, maudu wakane maisha me. haki Questo alle che ne ancora viene tinese giuma o kayavamo sisi wahanjume hambangarire mahora isimfano hafanya kudeta hada ninga mwasambe hada na 99 sikabadhi mashar tofikiri ngujorumishwa bahashamu ngozaliswa li ja almarhum mufti Tahira Ndaharo ngwamba ukaya banuba azale kanga wena ndongo ya ulekezenti inu yabo uladhimu ifanye bako ya voti bala si wahanjume be kwarika doka hali haram chaka maujo lekezo kamgazi jamba ukaya ujwe na hindu kahomonde alafali swali himu da mahamili wanusu
ondo unabo yakahanga yashulishwa wangu alafu kale wewe mzee haruma tange mahakume kwanza akazena kume tena baada dalili yangu ande maingu yoda nyumba ya kaulekeza aliswali hiyo kaje kwa homaya wala kama jambo kaya zenongozo ujilekeza aranza wala rais sha kajuza roho beliwe ya sabonti Mwenyezi Mungu yajo wasi sabonti hamboa na Mungu ajojo kwa diria baba izo watumao kama tutuma nongozo bdese labaje bakefuraha kajuzi waroho beli ekema rais waka kama yeye ni akana mo hapo lwa igelegele bahabo zinu watumo ban leo kama na kana shamba sema ajojo hokolo matsoha mapiesi maraba nji wagazi watukufu wa Ortegalai mbagali yao armwa uleme kasibazimana wakamoro lokinyume na zaliwa jumla wa Geneva leo ntifukara ya nguvu yetaisita ya juillet yaendelea malanika o ruono tembeti nchi armwa et place de la nation au place de la nation katelewano alipo Geneva wakaendelea na maandamano ya usalama ama sishakalima walitekelezwa mse manyama jumwa kaya si kariti yani nini kamti armwa union de l'opposition ama gani armwa الدولة يا حكي كذا ريلي وفيتي التفاوتي اليوم بين جانبو يزوم بديني أتانيني ما سيسيدي دنيا سكرسي ما ينيو de l'opposition شان غسيرمي الدولة يا حكي هذا زبابي تفسيريا التفاوتي اليوم بين والواوي Union de l'opposition c'est de la politique ngazijua waongo wania o siasa waona fikra zao za upezo wa macho ngwawania waje wende warenge place fulani sisi kariti ya Ungari wania o ye daula ya Komori. Ye daula ya Komori ikane assise. Et daula ya Komori ikane déjà une nation y existe. Ikane démocratie parce que déjà au Komori hatu kariti na nation. Gela dimu ye nation ikae i respecter et ya la dimu. Donc ils ont les wania contrairement ya wanuma politiciens parce qu'on a visionné wajina na ukaya warengeze pouvoir. Voilà. Zuniza habari Ortega. Mfano wazibazima baina ya hali nuandu zaidi daula ya haki nuandu walio kinyume ani walio kinyume na zali walio union de l'opposition est-ce que badala ukani waidinga mwana wa zali yaro ngabo shintanganya walitele mana wakati ya ngabo taamu baina ya hali nyingi wali ngabo wakati nyingi lola moja ule haki mremao wala au mtibulioka na mwana unazalisha mimi na watu kabala jana mwanzo ile bala leo kamsona kanga tofauti na mwanzo ndio fahamu si collectif ya Genève la différence nga différencier la situation à Mali sisi nga sina ennemi nzima un seul ennemi des systèmes ya Azali Assoumani il y a des différences ka aussi si collectif ya Genève ngojo joua Ortega kuna uparoishia ya collectif ya Genève ikane mna mfurano wa 1 centime daunamdo que ça soit dans les politiques que ça soit dans les collectifs différents wa huwa na nyasi walo Genève ay walo Faransa ça soit Lyon Marseille ou autre sisi kasina vision nzima un seul ennemi Azali Assoumani le système ya et surtout le système il y a des mbana ikaungari waniao garjongo yiwania jusqu'au bout. Marhaba. Alors, kanani jua kadhalika nyondika ngani harma daula haki na mwani yao almazi ngo zero Komor ngabo wananyanyi wika onga wamengu mayimu amangwa humu ula ya hundo lilio pasura sionesa ukaya mpaka 2021 kabana hali za dakika Azali Assoumani gujo savonsi nyinyi ngamjunganyao harma namna hiyo au danyama zeduane habari kama sobe namna hiyo claire net doit suivre Azali Assoumani 2027 quel que soit le prix gamjungana dans ce dynamique vanu ya masuala ya lazima ya automatic ukaya ekamro lo angalia ukaya bare ha voti wari bazimanda wana ma kandida wakakume na akawatu wenda wakubali ukaya kumena wara wakaenda mwanzo wotizila kwa jokubali ukaya bala bare ha voti wende mara mboba nkabatu opposition kabanu wandu oppose serikali ya kubali ukabale heya gondo ambaye ngo kinyumene sika chamru ya fakuwa ndu fakuzi wakivoti wenda wabiri wala alafu ndio maana konga rambo karitu vumbu wa ukaya union de l'opposition babanu opposition amaze partiza hawe kangwa dukaenda amaze voti shabanu sharia mshindi shiwarirwa wanru
watsambaziwa alafu kabati inde man le tofauti rene soka abanga dukumbwa ye politique purement et proprement dit chande sari vukanga sina ila mishinzi ya uliruhusuka ya ngendo hamma vote ni mratu le ukaya enujo ka kandida gujo kubaliweka ha hundu no wananya ukaba bali babiru haki bahari sheyo rito hanza ukaya rende batoka wandu wankuwe wale sele warengo ekartso bula wa ruma yewo wanjia balaji kubano wananya waka ya murangu 1990 o wandu avote wa haki ekaba kama potro ya uma potro wandu aka opposition aka warema azalibo ya vote wa juzi sambia msaidia ya honda kamjesha wandu wamba sile haliyo chomba banu ende wasamiza ba wenda watulanga mwanda cha Mwenyezi Mungu waende ujwajula mashawiri alifundira kandelo mbe ukaya ndio sisi rona ukaya yabo ketina manandu wakudume arwinu ebo toshinda la wanaha eza bunduki ebano sisi na watu engel kanza shoba habatu richojo bira kwa abo fanya kuteta ile hawa ya 2020 yabonde zilati paroza mba mumona no hunukaya yabojo ka urenda kamba wakatali swali wakafanya kuteta ukabana nubelo yabo lokabo tonka andwa shashi wakayabo watende wasundu samenda wale alafanye kungumanyo au mshemezo wa kidemokrasia huu wanengeri tunda wandu washoba habala awengeri wakataka bobaruka na bobu wasabu ya toto avire hata wao hawandu juze makoti no borale lidongo kaba kakatukiri zenzi hajanvu wala dimaru hanvu yende fikira yako wandu yamba waka abo kuzesha ba shaho pamru hito ya kwandu hito abika ngabanolo ovani kahaka ujo kailahara mufanya kudeta sisi harambi ya ukatilo wa samlo kaya yemru ala dimavire sharia abenda akaushibili harifanya kudeta yaba jokayo ka haramu engeru ndo hewo tumpashe hito abo tudono kabo baheto ka hakende ulaya na hewa 2021 aba hange bakishoze modalite ngeri shindiri quantité za sazila ukaya ndele wandu ala jawabu ya samahani ndele wandu sababu ya kadhalika wabenu kwa swala parce que amese ujibu hau wabenu fono ilelewe wandu kwa wewe ngojescribe ya mai cadre ya 2021 ya mahadisi mouvement populaire au l'état de wandu lele salo. Voilà, donc justement on a donné tous les moyens sont bons. Et quand il y aura du bien de l'année ça on haruma tous les moyens sont bons. Pardon? Ani nge haru haki demokrasi jawe yandi hayavo to handa niki demokrasi voti mshindi awaka hende ndio mwe votari shindi wende demokrasi wende nzia rajwanza sha balapana hamboka ewe amba kature jeni wena lungu mwendo kaya yabono kaishwa baha ekemro asaza mvu abo lazima ro heza mvu abasiki batumro adono kaya yabo yajo unde shoba hamlaza ando jambe bala fanya naye. D'accord, le politique ushindi unaelewa. Oui, amsitelewana amsitelewana namnaika unaelewa abasali unazalia sumani ngia kubali haroha asala masalimina kabatu kama tabatamu 2021 shika si ukaya ya roha mvua igosha mkuu d'etat voire même c'est possible aussi utiliser la force jomu mia zenzi hizo kama hizo na roha yao abodo kaya hiyo sisi la kanda pasre hali okaya ekai demokrasi keturumishiha shanga bwe gozisha mvuu ya bondo wombo kaya bihunde mnali swali mtitibahe ya unde shoba hana fikra ya mlaze sela wake ni bana kandarelezi au jipya sababu osega swali hilo la vitien amfikirie Komori izo nao ngilazimua wahunde unité nationale ya Komori unité nationale ya Komori à partir ya 2021 ya 2021 ça veut dire kaya wo azaliwa hambokaya kanuru yao mpaka 2025 à 30 yabo wa Komori wao wajipangao ukaya polio wawane ne zihabari hizo ili waparise Komori waparise unité nationale abunge lazimu unité nationale irejei hamande namna ya rejei tournante irejei en 2021 izo député onisa banu kaya ekaya wao hamngu hama bon andu mtowa abo deila unité nationale abo katiwa ngwajiri rubio andu organiser ani élection mathalan exemple ili zuani élection zuani zifanyike en 2021
kai janga ramzori saidie wana nyasi waishi swa chanzwani 2021 ende nzwani abo ngelazimura ngwavaha rijipange raserulo hunu wana nyasi wa lokomori ukaya ketu lazimuri rirenzi enkodo hatu ya 2021 iske kaishi ya 2021 dezilondwa akumari wambao abo yo guerre civile yotu dabano riombiao tisinga rombiao yuhunde unité nationale ya hekomori wakati hiyo sharia sherejei avotewa kusana hivi abu hiyo mimi biseni kwa vina kaanza ni mjezembavi wa 18h mundu taringa leo ni barnamaji hapo tasibakimane collective walokini melazai wa junda wa Genève na ngazuna mali bakia la bidi ile mahali siatu rione za jile ama mtu mtino wewe kwa songo wao sana ishwe ye namna ikao dunyo wa Komoro mlokini melazai ya Somali muone sawa iza hali jumeza jile ama mtu mtini Juma naam watu wa Komoro wanaume na wanawake wa Komoro les collectifs ya Genève na Pays de Gex des collectifs ikaonga zijimura harmazensi zavonze zensananza zavonze rihimi banu usiku wa leo yinu rilani zetwabia ikao zifanyiwa omjini hatu sujini na ndukaya yeezi ya kifuja yinu ijue iji autorize injie uharmo mji wa msujini isakaje ye malaho yaho wakongo ngari laanimu tabia ni hungufu hamanda zimu ngari laanimu tabia nipuli hanafu sheo hamanda zinu au kaya zinu kasichaparo yeshi uharmo ya hatu illa haini wakati ikao ye klaya azalimu au azali wa haraje au pouvoir haini wakati ka azali haraje harma pouvoir Komoro riwono ezavira mbeni riono ezavira mwaja riwono ezavira ikoni riwono leo sujini riwono ezavira bahani Samudu riwono ezavira msamudu riwono ngariwonao ezivirawo nzuani ngari lawanimu tabia ni hungufu hamanda zinu ikao kazijalingana na nchi hatu si akanyitukufu si akauvumbula uharumazenti ikao zikauvumbula na tabia njema halafu yemkizimbeli wa azali ya sumani nondwa hahe waja uharumwe pouvoir waja una objectif ils sont des objectifs ya nation ils sont des objectifs ya utanganya wa Komoro changwa una objectif ya kusambaza ya Komoro ngona chanson ikao haini wakati ngombuka ya ishu ya tao de unio s'il vous plaît na mrensi na mkera riba kena ukiri mje mndu ambaye eza ndrabo mwe pratique za kweli au mwe pratique za kweli mambo za ndrabo ngati mbona o uharmazi histoire za dunia e mwananyasi Nelson Mandela afanya maha 20 na mfukare ya prison ili adafiwe nation ya Afrique du Sud ili ya wanene ma mercenaires ya uwania wakazi wa hunu Afrique du Sud azali ya sumani ngufanyo ye contraire ya hizi symbole mondial na des symbolique ao ngaziwaniao ze nations zao mkizimbele wa hatu Thomas Sankara haka urongo wa uharumwe hadisi yae hamba ukaya haini Afrika yenda ya hula mzinga wongu hulo ya je yauwe Afrika hamandae irejei leo yamba ukaya ye mizinga azali ndo ye hula inungu ihulo ya je yauwe wana wa Komoro na singarizionao garizionao haukaya mizinga ya ihulao riwono ezahunra ema military wa hatu riwono ezahunra omji mtukufu wa hatu wansujini ya subuti warenge warenge arm wanjie harmwa omji wa sujini wa usakaje
ngarila ni utabia ni hungufu hamada zinu tabia ikao kasijalingana nasi cha amwesezi lingana nao sisi ngasima demokrati ngari wombao zetwabia zinu zikauhe hama hadisi kangari croyez ukaya le monde dans la communication ngasima conscient ngari kubali ukaya dunia yange kauha au haruma communication badi ye dunia ya azali asumani no wanwa hahe ikao ngwai gideu haruma violation na dijue gardua ndo ze responsabilité haini mna rengeze responsabilité za au kaye instabilité kama jinga haru si hatu inuke jangu kama haleni munji shayinu nge adereu ye politiki ikawo ibaliwa no wanru ikaongware romao ye instabilité iliyo ngaijao he politiki ikawo warware romao ngwai appliqueu au kaya avant le 24 mars 2019 est-ce que komorika helinu kejaka helinu abonda bo maji majua mlona mngua hani nguna msamihini usubuti umameukaya nyesi Mungu ndiye yaumba mwende mahibese voti aibu hata sisi ngaruono haya karisha ona hadisi yao harmaze réseaux sociaux au karisha mahadisi yao uharuma partout où on est réussir ces prétextes za hao ikao de fois ta envie ya rambi utawe ngono par rapport za arguments za hao ikao kaziti fondé mrungu sonaze mensonge boziro hao donc karna ukubali mahadisi na manda yao sisi karna urumia violation parce que ils ont des éducations rangiwa shangari laani mutwabia za upulina upuli ni afusheo ngari laani mutwabia za violation ngari laani mutwabia za utoa roho ikawa baha ekomuria hatu isairende hauka utoa roho c'est quelque chose de simple quelque chose ikao izokomori kasjakaya komori hatu utoa roho ikanziro halisi omrula pizamri ikanziro halisi omru puamze wahesheo omjomba hesheo ikanziro halisi alafima katirilo nao yanu rinjia harma système ya violation na système ya non ya manque de respect ya hoa rizaya hasiba abuna riambuero de système ya ikao instaurewa ne ze politiki ma politicien kaonga sinao ne zenrabo ikao ngwa konti u wezipanga wanadamu wao watungo urambua ukaya zinunramo na kamnojua mabeki nyume wakati ikao rishia president la republique wae haba ukaya ohiba yohalali bamyezi Mungu ya zimu marhaba menji angali tukufu wa live tumwambia ni mpango na zido mwandoninga sebazima na Komoro walokunyume na siasa chelewa ni azali Spani wajunga wa Ivogenel ondo ikaonga na disiuba leonga semali baki la mwisho la mpango walipala la tutini ama rayo joka mzima dao harenge ondugo ha jibu wajau nonisi ukaya ngabo almas ada ya mtujiplinu ngabo wandu watawa makazi ngabo wandu watuwani aminu mwenye baraka swali dando doasan na baundu wanazijana ikao mashashimaha kabisa wajiunda ushivani kishaka wasa wakawishili wane ne juge kazani juwe nyinyi mlo Genève ikao eske ngali sawa no walo Faransa pale Marseille ikao kinyo menazali Espani kwa tujua wenda Komoro hahuta au fikiri ukaya wena ngwaduga matiwa wadukuba represai alwa kimanga ngabwalo Komoro watawa wao waje hunu iki watawa yezi kaundu idio enyi nyimlo Genève na mjiwa zao sawa na wao nzima dajiba nuzi avio zikula kamna utomeje Komoro baoneze pali parce que ngamblia wazalia Somalia ile jeshi na mahakama ya leo amtofungwa yani parce que mjibenua au amjoe de kazi avio zikula kanije ika ngasina mu za vyozibulo ngasina zilebe ha Komoro ngapenda Komoro balani mwambiani ukaya ngasipre ya ufa hasababu de daula hatu donc ikawa ji prepare ukaya za hao utoa roho sengwa juzi to ukaya ishurwani yao de mahakama donc kangwa unuka yenzia ya uriwa ra mahakama de lo mufidu wa wuju wajuju wa kasani chao Komoro ngapenda daula ya haki
wangaji watukufu bwana waliyatimisha kabisa ama rajatimi kabisa mjongeza yangen wanyasi wa jumla wa Geneve kanga ona nongoya kampimu ikao kajawa ila wauzisa abeka wali kana dakika ngomine zisa zikungu wanu basna 18h15 abonga jua ni kongo alalamu sur Jilani hamwa ina mnabikao ni madamano ya kaendelea iko Geneve tarehe 6 ya juillet eba zinongozila ina mnabikao ndo zamkishia imarunda mwamba kanga mlidao na wasaya maboka ya ila mandhari ridua za emaha emaya tasula irumbe mavuna mlidao rimwambia ni rizamba rizitekeleza ukaya ngabindo marunda ukaya sisinga siarma le système moderne, c'est-à-dire le monde qui tourne dans la communication. Ngasi armo système hiyo ngasi haruma ye communication ngajoka haini nongozo joka change la communication. Donc ils arrivaient à la quand il a fanya mahadisi balanga linda we marunda ya hao ya ukamizi ya jeli waishie eze message kwa wabeshia waishie nguna jeli waishie kako jaishia hiyo ndio njia wao wasumbua wajunjwa wakaza kalibana musula utilizo mpagwa mwana maotika ngamdengo sabiki mihamba sultani wa tunazanda tije hausikitifu ngamjuhamba ka kwali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mimi silarumenti sandaya boti hundu letangalaji letsanda rifungwa nyungani ritendeziwa daswambe rifungwa nyungani jambe mbani temzaze lejana hana bajiri salama ngamsihiva lewo rizinga manyasi wetsandaya akwari mampasiwa lelo itsandaya yondo fomini rifungwa nyungani ritendeziwa dasambe elelo ngamjihundu hunu ngamina husiktif wahonama walo harmwensi etsanda wazingamaniha watawa watu wakamakazi na uhombie ukaya harma owa komor ukaya usiku wa komor akapangiha yemfome wa handani hala harmwensi etsanda ihondo hatende hajo faume wenge mimi ngamusabiki na ukaya yemdumme wa hekomori alisandaya msafumu halo lamzade wahemba chini wamba mhaza hasumani habalia mwanamme wamba banta mahasumani wakabja hamitsanda yebga batsingaza one suka itsandaye mana wakabja bana bwani na bana juu wala banta mahasumani na msa na banta mahasumani na mhaza ebenge komo lelo rijihundu ribakishe share tsanganya banu okaya kartu lani ismu ya mndu shangar lani yo mahakama ya pangia harmayensi emana kabasi mjorongowa yambe mvano ngo shando suka abungu ngengo azali banu azali karitu nyenga mana azali wesimlelo wala wesimjana leo hakabili sabiki ya huruma yesi mduka na mnyanyara kwa mbazi shifa engenge na sifa ndemari joza abuko wajambalo na sifambi ebengeni kanti hahinye siondo lohunu harumai pejex haina mnunge na shedidi shahahi emanalo na shedidi hindi si hunuweza atungazikilio suwana nyasi wavambaya asibabu daula ya azali asumani ribakisha aukale lo ambokaya kabana imamu uswalizo anduko adiparo tendeza mdunzade afanye tunda shahandani harengezi handani rere wa nzahaya baende hata semina ziko ya kaundanazi rijari wa ijundu shahe corona undo wakatoa hahe yule babirashele yao akakadara mbelembe richa kadavili hajatendeze imamu mdumzade na banu imamu mdumzade woyi hahe havumbua azanyuka hahibi yele wema nande woya kauja yake imamu ya swalize hindi ebenge abo sisi rishangaya osuko wale woyinu rishoka eni mrujende kapitali budoto wa real shwina majana matsano wale kapitali ila yoto kahurabu engeni mlunge odahoni hahe kapitali kele dokaya ebenge bano sikandani one soka bano walo wali si azali shando wangazija akengeni mlwaba kipo hahe emoronike jajo bulayo lahamba mramdini kejajo miliwa
sha owai emuyiti azali sha owai ndo wangazija engembo hakako laoni haye itadoka kapitali ngam sabiki niwambie ukaya mnajaza sipawe pia baiba hafya mudozama bai mnangala wange mshashira hana lepahizo. Wassalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Maraba mjionga rizatukufu wa Ortega Live ritizum mpango hatu na mishia na onde collective ya Geneve iliyo bandu ikaongwa ule sawa na ulali za chika mungu wa kujini na holisa ukaya haina wakati wajoka za nyumeninga ni haina pasi ya ulipara na sinda ni bali hena wandu wanzo waonese ukangwa tayari warongoa meo Ortega Live wajuja walipare waonese fikra zao tunatamba mushkila abo ngabo banu ndabo yatimisha mpango ama mtujo kangabo kalima la muhimu maswali mlivumbwa alindike ndila tanzima mlivumbwe kabla utimizo mpango hatu. abo kangabo kalima la utimizi ya fikra lenu لو كيا وقت لوشوني في ديوانغو هانا بوكيا الحلال بين والحرام بين هذا الوقت يا كوهلا لا كوجيرانغو اندو كانغو wajoka ya haram kumbai wenza paha alifundi afasiruka ikale pahali tunamba hindu ya halali local doka na hefe sheke munyenyu baharo ajahende haunruka ya halawende ahibe shemunyibo abo nyumba yetora ndio banwa ongwa jo hatwalo hamwezi ngojoka wakati ya halali yabo akawutulile iro shabo bado ngojoka yo haram wenyongwa jijoka zinongo za haramu nabongo atingojo dogende sazembio kangwa joka inutimba ndo awastahiki yonde kalima sisi la kanda liambia wili ribaye lebunjulela hatukaya halali shi ibenuha haramu ibenuha inyama yetu dokawa ndo halali hatulilia ikayo haramu harambia tata. Salamu alaykum. Yo hadithi dai Rabbi Nawawi ikao kwamba alhalalu bayin walharamu bayin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuna kathiran minan nas faman ittaqi shubhat faqad istabra li dinihi wa irri man kana fi السبات وقع في الحرام كالرأي يرى حول كل شيء أن يقع أن يكون سوكيا إذا حلال زبينها إذا حرام زبينها نحرم إذا زومي لي أمور مستبيات لا يعلمون كثير من الناس كباسي من نبوني كويوشيندا أتنغاني حرام حلال حرام نمجي فاني نقول كو نجيو حرام مشيدا نو يبين حلال يبين حرام يبغى فني شبهة نمجي فني شبهة يبغى فني حرام مرحب أمامرو كالرأي يرى حول هما يشوف أيام تافي أمامرو يفunga mbuzi ugomu nyoju waishungesha hene shawandu udo ibake na ushiria hula ibaha yake na ushiria hula izo ribi de baboshi oni riso mbabi maraba meji maganda kwa Ortega Live takbir Allahu akbar maraba meji adona na wakati wa saa jamaa pia salam na inapita marafiani akaonengwa ni mana majawal ikawa zima na wakumoro waliokinyume na zile Somali wa junda wa Geneve warami ya ukaya Isabela Geneve dibiri ndo na walinda wa mabuna mema bihi kwa warami ya ukaya halikadhalika angwa pangao aina wakati ijuja wakati wa ureme sisi kumoja wazireme na ikazi tu hizo za kauto ezero za angwa juzi toa chawa jaongo nsawa ya ukaya ngwa lidao mavuna mema na ngwa juda kumoja ngambio sikula ezuka wahunda jenzi wa hulei wana wanda bada tibisho kabisa mpango wa hatu awogea abo kalima la hisa ngatona na venture ndasina wajau wa kumoro walio watukoja waronse ezio za nyumeni za usumi sawana na gajoka wazimenda na venture ama manano kawati kalima la mwisao samtimi zao marhaba rubea teno studio adona na wakati wasaiba msika kawati kalima la wakomor ovahandra zingara na ritichiliani nari lawe nari laani ondu ikaongwa tsaho waritambaze gari juao yeze mali za daula ikaonga zitolwao ili ziachete le mal c'est-à-dire zito wandu haruma yenzia ya halal zitie wandu haruma yenzia ya haram bali wakomor o wakati wa uhuza leso wazaza hatu wadungwa zeleso wende wavoti ukisa o wakati wa ukaya o wana hatu au wana nasho hatu wende wahundeze diplome waje warengo hazini bahari ngabo voti 3 mois après watula mu hazini ukisa Azali Assoumani de mwanadamu ikawa en tant que président de la République ha oze uharuma et journal ya 24 ya subuti amba ukaya oui je suis fier ya
ya utoa wandu hazini hazamba wae ngarzishe lao comme si c'était maintenant ngefieri ya usupprimer zihazi za wana hatu wote ndio ujuka kama mlezi maudu na size miorena ozonti pia ye komori ya maudu ikauhe ike la priorité do wana hatu la priorité do hundraze hazi rinka wana hatu ngarimbushirano bahati njema ngarjoonana akhairi inshallah maraba menjinga tuna wakati wa saya mana majawadu ngojonge studio awa studio anteno studio jana ni wakati wa saya inshallah ventuner kana kwa bazima tasinaji na litamalo alkamar kangwa jona bia sausu ezio za tola nyumbani za usome sawa wana ikawa inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khair.